For today's video, mag-late upload ita aning atong video ng atong mga lakaw sa pagbisita sa usa ka masakiton nga bata dito sa Provincial Hospital. Og sa dihang paabot-abot namin ining maong elevator, bisin niya ni open ha, nahitabo na mahinuon nga daghang kay nanulod. Ug napay mga pasyente nga gikarga sa bed ug nahitabo ipagawas ang mga tambok kay dili nakadaog ang elevator. Mo ning anap karon guys sa mga pagbisita. Igawas na lang mi. Baklay na lang taro mag-exercise pud ta aning 4th floor sa Provincial Hospital. Gihangak ang mga tambok tuagi na namin sa hagdanan nya at least maka-exercise ug sa dihang wa mi katuod sa mga gatuan guys, sige ra mi surusuroy bisag asan mi nangutana ug sa dihang may gani kay nakita ra gyud usa sang tuyo dai dire mao ang pag-ampo sa mga masakiton. Gibadlong dito sa nurse gibawal dai kay mag video mga picture dire pero man naman pasensya lang man naman naka-video na human na tay mahimo diha. Santiago 5:14 kun adunay magmasakiton kaniya ipatawag ang mga pangulo sa simbahan aron magampo alang kaniya ug sa ngalan sa Ginoo magadiw kaniya glana ang maong pagampo nga inubanan pagtuo makaayos mga masakiton.